Hola! Ang cute niyo naman. Hi guys! Naimbag nga Rabi is. So, mapan kami di asyenda tata. Nag-invite ang friend ko ni Jeanette. Kasi agpa-dinner ka no suna guys. So, di ba nalibre kami ti dinner. So, see you sa hasyenda. Bye! Dagito gayam dagiti kadwak guys. Ni Bayaw, ni Ajay. Ato gayam di Abusag Bridge nga bagbagada. Tata, ni Mama, ni Dayan, ni Salve, puro nonchalant dagiti kadwak guys. Paspasensyaan nyo nang dagsasaoy na. Ato jirang tay iti Santor. Dito'y danga dito'y Santor gayam guys. Ato CSU. Pwede ba yon Monggo na may dinuguan? Guys, anong nilook forward nyo pag may pistahan? Ano yung favorite nyo? Hasa. Hasa? What's hasa? Igado. Wow, sa Aljo daw igado, guys. Shakot, tika mo. Dinakdakan. Wow, dinakdakan. Yung kaldereta. May light naman pala eh. Ayan, oh, ang ganda, oh. Pangit ng pa-intro ko. Di ba yan? Ayan, guys. Asadog tayon. Yun na yun. At nayaw-awan nga kami, guys. At tras tayo ng konti. Hindi lang supot. Okay, target unlock. Nagdala ba kayo ng supot or sako? Take out tayo ha, take out. Guys, anya mo dagiti kadwakon, pero mimot ti babain damutin. Di da mo kaya bumaban. Guys, kita nyo ate best friend ko nga nakapinpintas. Mapandi Spain ato yun. Welcome Espanya! Eh, aso good. Allah! Haka mga nataba, nagpintas ka garode. Mayroon siyang guys, naiya daw siya. Net ko namot dumanon kayo kanamot Nyama ato di magsasao. Dumanon kayo kanam. Ate Gina, nagitag di kabsat mo. Napinpintas mo sunang sika. Shout out from Philippines to Spain. Kayo lang. Nagado kami mat ni. Hi. Kaya lagay kayo man garod. Hi. Alag, painom ka nung muna, uncle, ne? Likorban sa tataka. Ne? Nyamot, ne? Nangabak kan sa wedding kan? Hi, Gab! Hi! Do you know me? Ano ba yan? You're no pansin na naman. Hi! Kiss ninang, kiss ninang. Kiss ninang ka no, Gab. Kiss ninang, Gab. No pansin. Hi! Mga nonchalant na nakikain. Boss Melchor! Guys, si Boss Melchor magbibigayan ng manok. Say hi! Ito nga pala si Poging Uncle Melchor. Okay. Guys, ang dawat tayo ng manok ng Kelchor. Madaming manok to. Nya, Kel. O, damdamag, pabalo na tag-kilo to atan. Bye! Okay, guys, say hola! Hola! Ang kiss niyo naman. Sige! Ang may pinakamalakas na iyak, may pera kay Tita Jeanette. Game! Why are you crying, anak? Why? Are you okay? So, ay perfect! So, ayan guys, habang nag-aantay tayo na maluto yung pagkain, kain na tayo ng okoy. Sarap! Say hi to my vlog! Hi! How can you say hi in Espanol? Hola. Hola. You show your face. Hola, what else? Kumusta? Anong Espanyol na kumusta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Like that? Yeah. Did I pronounce it right? Yeah. ¿Cómo estás? Maganda ba ako? Yes! Maganda daw ako, guys! Anong Espanyol na maganda? Ganda, ganun lang? Anong Espanyol na maganda? Or Spanish? How can you say pretty in Spanish? Bonito, bonito, hermoso y
Serious ka? Me? Bonitor Masha is Westa. Me? Can you say hi? Just say hi. Wow. VIP ka? Oh, just say like this, oh. Hi. So cute. What's your name? Can you tell me your name? Tintin? How old are you? Wow, you're so cute. Oh, you play the with Gab Gab. Oh, you say bye-bye na. Bye-bye. Oh, you play with Gab Gab na. Oh, you say bye-bye na, Gab. Bye-bye. They are so cute. Oh, you say bye-bye na. Ang gayam naka-play niya. Ang cute. Oh, say bye-bye. Flying kiss. I need flying kiss. How to do flying kiss? Wow. Nagimas, guys. Lames. Diba? Naku, nagkarkarne ko, nakaminket. Ano sa nila ito, sagana sa... Nya laki din ang ken. Biglaan mo gamin. Nagimas ato yung bangus. Numaminsan na, diletsyon tulad na numaminsan. Wow, dalat ta kwarta. Basit lang tikan ka na kayo na po guys kasi anak mga pangpangan. Okay, kakabsat, mga rabi yon. So, perfect. Saktong fish itong kainin natin, no? Kasi, makapauma talaga ti karne and imbaga karoon na ko nga ang karne. Eme! At syempre, guys, kada malpas mga nangakompleto ti pinanganan no awanti ko. Okay? Syempre, drink in moderately pa rin kasi makapaperdi ti kidney ato'y kabsat. So, ang kauna agkokokwen. Mag-hi naman kayo, mga nonchalant. Say hi. Uy, remembrance to. Ano piliado na? Domingo? Shout out gayam apo di nagluto dito si Daan 1 million over 1,000 nagimas kasi amok lang alutun nga si Daan ti luto ti bangus ket adda ti sabaw na ati ket sa bali talaga. Okay kabsat nalpas tayo nanganan ramanan tayo mat ati manggada. Naimas ato pang paikatsuya. Oh, nasamit ah. Dagje comment ita apo nga pe kano nga nakutong nak talaga po kasi basit lang ti kankanet. Saka medyo stress so nga tumabtaba ganon. So no kahit yung agpapayat, o agpa-stress kayo. Okay, yan guys, sumakses na naman tayo. Nalpas tayo nagdinerin, mangsutil tayo manundobing. Let's go. Wow, nakahanap na siya ng kalaro niya, oh. Wow. Hala. Wow. Nakahanap ng kalaro si Gab-Gab. Oh, close. Wow. Hello. Oh, 1, 2, 3. Kaasar. 1, 2, 3. Ano yung pilit na tawa or fake, fake laugh? Ulit. Pa. Kel. Haan. Gab, bye-bye na. Bye-bye. Alis na po kami. Bye-bye. Bye, be. Bon voyage. Puntahan kita doon after 2 years. Alam, nahiya siya, guys. Show me your face. Ang kami, baybayagan na karabiin. Thank you so much. Adilation mo, i-reserve mo ito naman minsan. Next nga nagbakasyon kami. One, yeah. Bye-bye, agyaman. Elchol! Bye-bye! Dikmot may gaman, di manok no maminsan tulatan. Tulog na ano. Bye-bye po. Thank you. Okay. Bye guys. Thank you for watching. Woo!
Bye guys! Siyempre, hindi makakompleto ang kainan pag walang take-outan. Di ba? Bye-bye! Kel, pwede mo ako sama sa Spain? Pwede mo ako sama sa Spain? Pwede. Sana all. Tourist langan. Mano, Kel, hanga pwede, tikwa lang? Ha? Hanga pwede, 500 lang ang show money? Pwede. 500,000. 500 pesos. Show money, 500 pesos. Bye-bye! Bye-bye. Ayan guys, we're super duper full. Grabe, busog na busog kami. Ang sarap po ng luto ang sarap po ng pagkaluto ng isda. Ayan, nagtagalog na ako para ma-express ko. Hanmi kami na ubutan Jay Palechon na Uncle. So ayan, nabsog kayo guys. Yeah, I think nabsog sila. Nabandog na kami ti biyahe. And thank you so much, Jeanette and family, for sa napakasarap na dinner. Bye everyone, and ingat kayo sa biyahe nyo. Jeanette, bon voyage. See you after 2 years siguro. Bisitahin kita sa Spain. Maybe that time nasa US na ako. Manifesting. Bye everyone. Thank you for watching.